Ano ito? Kala ko school. School nga. St. John Baptist Catholic School. St. John pala ni. St. John. Wow, ang laki. Lumang simbahan. Ito daw 450 years. The church. 450 years. Ang laki, diba? 450 years. Tagal na rin, no? 450 years. Tingnan mo yung table. Ganda. Go in here. Ready? Ay, si Mama Manawag ay. Si Mama Manawag. Dilin dito. Alin si Mama Manawag? Tulog ka?